iniwan namin yung place nyo. Ayan, malinis naman yung CR. Ayan. Malinis naman yung CR. Ayan. Iniwan namin yung room. Ayan. Inayos na din namin. Ayan, yung room nyo. Ito yung master's bedroom. Then, ito yung sala. Ayan, malinis na rin po. Ayan. Ayan. Linis na po. Then, yung mga second room. Ayan. Yan yung room. Ay, wait. Sorry. Ito yung room. Ayan, malinis na rin siya. Ha? Ayan, malinis na din po. Ha? Hindi. Kanila yan. Yan, malinis na po.